Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-muslim rahimallahu nafa'ana bi fadarin amin. Aniz Zubair bin Adi. Qala daripada Zubair bin Adi berkata, Ataina Anas bin Malik. Kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu an. Fasyakauna, maka kami mengadu ilaihi kepada Anas bin Malik. Manalga, apa yang kami temui, minal Hajjat, daripada kezaliman Hajjat bin Yusuf, seorang amir yang sangat zalim, banyak membunuh, banyak menindas. Faqala, maka berkata Anas, isbiru, yang sabar kalian. Fa innahu, sesungguhnya, la ya'ti alaikum zaman, tidaklah datang kepada kalian satu zaman, illa kecuali walladzi ba'dahu, yang setelahnya zaman itu, syarrun, lebih jelek, minhu, daripada zaman yang berlalu. Hatta, demikian terus, hatta, sehingga talqau, kalian semuanya menemui Rabbakum, Tuhan kalian. Menemui Tuhan kalian bisa al-maut, artinya sampai mati, bisa sampai kiamat. Sami'tuhu, aku mendengar ini kalimat atau ini kalam min nabiyikum, daripada nabi kalian semuanya, Nabi Muhammad SAW. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini al-Imam Bukhari. Hajjat bin Yusuf ini dia gubernur, Pak. Alimnya luar biasa. Malah ada yang berpendapat bahasa Arab dulu itu tanpa titik, untuk membedakan kha, jim, ha itu sulit. Shad, dhad itu sulit. Ta, ba, ra, zai itu sulit. Sin, shin, antara ba, ya, ta, tha, nggak ada titiknya dulu itu. Ada berpendapat malah yang buat nukot, yang membuat titik ada di Al-Quran itu Hajjat bin Yusuf, alim, cuma zalim. Nah itu kadang-kadang ada ada beda, Pak, antara maklum dan alim. Dan ada ilmu itu bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan, tapi ilmu itu harus dipegang oleh yang alim untuk diwujudkan. Orang mempelajari tentang bab sholat. Orang mempelajari tentang bab sholat. Apa rukun-rukunnya? Apa yang membatalkannya? Kalau perlu tadqiq, orangnya disebut alim. Tapi enggak terwujud. Artinya Pak, orang yang alim tapi enggak sholat. Karena itu belum tentu orang yang berilmu itu adalah sama dengan wujudnya. Contoh, ada orang tahu ilmu kesehatan. Apakah pasti orang yang tahu ilmu kesehatan itu orangnya sehat? Enggak dong. Kadang-kadang orang yang tahu ilmu kesehatan karena tidak diminum obatnya, karena tidak dijaga kesehatannya, karena dia melanggar daripada larangan-larangan yang bisa menyebabkan dia sakit, akhirnya walaupun dia mengetahui ilmu kesehatan,
tapi dia tadi itu adalah sakit. Karena itu belum tentu orang yang mengetahui itu adalah sesuai dengan ilmu yang diketahui. Orang yang alim apakah jadi orang yang sesuai dengan ilmunya? Belum tentu, kadang-kadang nggak begitu. Nih lihat bukunya Hajjaj nih. Alim dia. Hafal Quran dia. Tadi nggak sesuai. Karena itu Allah membahasakan orang yang alim itu bukan orang yang banyak ilmu. Tapi orang yang takut. Ini kalau ilmu itu diamalkan menjadi orang yang takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba ini adalah orang yang alim. Itu alim beneran, itu alim yang terwujud. Lah kalau hanya sekedar ilmu tapi enggak diamalkan, itu sama dengan orang yang mengetahui ilmu kesehatan tapi enggak diamalkan, jadinya sakit. Jadinya sakit. Sama dengan orang yang mengetahui ilmu masak tapi tidak masak, ya lapar. Hah? Wow, bumbunya ini, bumbunya itu, tapi diem tok, tidak ngamalkan, ya lapar. Nah, karena itu belum tentu orang yang alim itu sesuai dengan ilmu. Nih Hajjaj bin Yusuf, ini Hajjaj, wah jahat Pak, banyak yang dibunuh. Banyak yang dibunuh sama Hajjaj ini. Si Zubair bin Adi sama beberapa orang datang kepada Anas bin Malik, seorang sahabat. Ini terjadi zamannya tabi'in. Jadi sahabat masih hidup tuh. Udah banyak orang yang zalim. Ya. Karena itu jangan kaget. Kalau ada orang yang zalim tadi itu kadang-kadang menindas orang-orang yang soleh. Banyak Pak. Sayyidina Hasan aja diracun kok. Sayyidina Husin ditindas, jangan kaget. Ya itu, karena itu bumi ini tempat kedoliman. Bumi ini tempat kedoliman, nggak ada kedoliman di langit. Nggak ada kedoliman ada di akhirat. Di sini tempat kedoliman, di sini tempat kemaksiatan, di sini tempat kekufuran. Di sini tempatnya orang yang sombong, orang yang congkak. Di sini terjadi kekejaman. Bumi ini, dunia ini. Kata Anas bin Malik nasihat ini para tabi'in nih. Kata Anas bin Malik, isbiru, sabar. Kalau sudah ketemu begini nih ya sabar. Kenapa? Fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman. Sesungguhnya tidak datang satu zaman. Zaman itu waktu ini. Illa kecuali walladzi ba'dahu, yang setelahnya syarrun minhu, lebih jelek daripada sebelumnya. Jadi kalau kita ke belakang Pak, ke belakang, ini zaman itu akan lebih baik. Zaman sekarang dengan 50 tahun yang lalu lebih baik. Tuh lihat bagaimana tokoh-tokoh ulamanya. 100 tahun yang lalu, wah lebih baik lagi. 200, terus demikian sampai zamannya Nabi, ya zaman terbaik itu. Itu zaman terbaik, khairul qurun kalau kita lihat ke belakang. Tapi kalau lihat dari zaman Nabi turun ke bawah, zaman tabi'in, zaman itu sampai zaman sekarang tambah elek. Walladzi la ya'ti zamanun, tidak datang satu zaman kecuali yang setelahnya akan lebih jelek dari zaman sebelumnya. Sekarang dengan 50 tahun yang akan datang lu elek, 5 tahun yang akan datang.
Kalau kita bayangkan 50 tahun yang berlalu, orang jadi pelacur itu malu Pak, masih malu. Cari tempat yang sepi, tidak ada orang, yang gelap, gitu ya. Kalau sekarang, paes tengah jalan. Kadang-kadang awe-awe motor. Bukan hanya truk sekarang, mobilnya ustadz di awe pisan. Kalau orang dulu itu jadi bencong itu malu. Kalau sekarang punya grup akan terjadi semakin, Pak, semakin rusak. 50 tahun yang akan datang, wallahu alam, apa yang terjadi? Karena itu kata Anas bin Malik, sabar. Coba yang ramai itu ditegur, yang ngomong sendiri. Zaman yang setelahnya akan lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Dan itu yang disabdakan oleh Nabi SAW. Artinya begini dok. Kamu itu kalau mendapatkan musibah, ya udah sabar. Tapi kalau ada kesempatan untuk beramal soleh, jangan disia-siakan. Sekarang ini misal ada menyatakan ini pemerintahan dolim itu dan ini, oke. Bisa ada majelis khair, ya hadir majelis khair, masih ada kan, masih ada kesempatan. Sholat berjamaah nggak dilarang, hadir sholat berjamaah. Ambil kesempatan untuk berbuat baik di zaman apapun, walaupun zaman kedoliman. Walaupun zaman kedoliman, kan masih ada ruang, masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk berbuat baik. Jangan disia-siakan, gitu. Paham nih ya? Jadi enggak harus orang tadi itu Pak menuntut harus zamannya seperti zamannya Nabi, enggak akan bisa. Karena itu Anas menyatakan enggak akan bisa, akan dikembalikan seperti zaman sebelumnya, enggak akan bisa. Setelahnya akan lebih zalim. Setelahnya akan lebih jelek. Kalau begitu ketika zamannya tidak baik, ya sabar. Tapi jangan disia-siakan kesempatannya untuk melakukan kebaikan, beramal soleh, begitu. Hah? Karena begini, tuh lihat dulu, sekarang kita kasih gambaran. Haji, dulu itu mudah ya. Haji, dulu itu mudah. Bagi orang yang suka ngakhirkan haji, akhirnya ketemu zaman sekarang, susah. Susah sudah sekarang. Karena itu Nabi menyatakan, hujju, qabla antum na'u, haji yo, sebelum kamu dilarang. Ya sekarang ini, nunggu begitu lama kadang. Entar lagi, mungkin dilarang sudah. Jadi terus Pak, zaman ini terus begini. Sekarang ada majelis-majelis seperti begini. Ulama sekarang mengajarkan kitab apa sudah bebas. Mungkin akan datang satu zaman nanti dilarang mengajar kecuali ini. Lah kan repot. Dulu ada di Saudi misalnya, di Hijaz sana. Orang baca maulid, tidak ada masalah. Datang satu zaman dilarang sekarang. Paham nih ya? Ini semuanya akan terjadi satu perubahan. Sebelum perubahan tadi itu datang, manfaatkan. Manfaatkan. Kenapa? Zaman yang akan datang bukan lebih baik daripada zaman yang sudah berlalu. Sampai kapan? Sampai mati.
Hatta talqaw rabbakum, sampai kamu menghadap kepada Allah sampai mati. Malah ada mengatakan hatta talqaw rabbakum sampai hari kiamat tuh. Sampai hari kiamat. Terus gitu. Hah? Masya Allah. Mudah-mudahan selamat semuanya. Berarti semakin lama zaman ini akan semakin banyak fitnah. Akan semakin banyak ujian. Harus siap ya, harus siap. Siapnya untuk apa? Isbiru sabar. Sabar. Ada satu riwayat begini. Nabi menyatakan, inna min waraikum ayyamas sabr. Nabi berkata para sahabatnya, di belakang kamu itu ada hari-hari yang penuh kesabaran. Al-mutamassik fihinna yawma idin bimithli ma antum alaihi lahu ka ajri khamsina minkum. Orang yang berpegang dengan ajaran agama di zaman-zaman itu, yang mengikuti bimithli ma antum alaih, dengan ajaran yang kamu sekarang ikuti wahai sahabat, akidahnya, usulnya seperti kamu ini, keimanannya seperti kamu, semangat ibadahnya seperti kamu, maka dia akan mendapatkan pahala 50 kali lipat daripada ibadahnya seperti kamu, para sahabat. Kaget, loh. Ada orang yang hidup di zaman setelah sahabat tapi dapat pahalanya 50 kali lipat pahalanya sahabat. Ayo. Hah? Kalau sahabat mengingatkan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, mungkin salah ngomong nih Nabi ini. Au minhum, mendapatkan 50 kali lipat pahalanya orang soleh di zaman itu. Kata Nabi, bukan, minkum. Pahala 50 kali lipat seperti kalian sahabat. Nah, dari mereka ya Rasulullah. Sampai diulangi 3 kali sampai 4 kali. Seperti kamu. Kenapa? Karena ada Nabi Pak di zaman itu. Nurut. Ketika enggak ada Nabi, lah orang akan semakin merasa bebas akan-akan. Apalagi sekarang sudah 1400 tahun. Wah, ada iling mana guys? Malah yang dimusuhi kalau memang yang menyerupai para sahabat kalau sekarang. Yang dimusuhi kalau sudah enggak berpegang teguh dengan ajaran Nabi. Benar Pak. Ini ada gambaran juga di akhir zaman. Allah. Semua yang diucapkan Nabi itu pasti terjadi ya. Nabi menyatakan begini, al-ibadatu fil harji ka hijratin ilai. Beribadah di daerah atau di zaman peperangan itu adalah seperti hijrah kepada aku. Tuh lihat, di mana-mana perang kan? Di Syria perang, di Yaman perang, di Palestina perang. Kalau Israel udah, di Lebanon perang, di Irak perang, di Iran perang, di Soviet perang, di mana lagi? Apa musuhnya Soviet itu? Ukraina perang. Calon-calon perang juga ada ini sekarang ini. Bentar lagi Cina, Taiwan, terus gitu. Perang. Lah yang di daerah peperangan dia tetap ibadah, dia tetap sholat berjamaah, dia tetap qiyamul lail, dia tetap belajar, dia tetap mengajar. Ini
Kata Nabi, pahalanya seperti orang yang hijrah kepadaku. Nah, zamannya Nabi itu ada hijrah. Nah, meninggalkan kota Mekah, padahal di situ ada Ka'bah, daerah yang paling afdol, di situ ada keluarganya, ditinggalkan. Kenapa? Demi untuk dekat dengan Nabi. Loyal kepada Nabi, tinggalkan Mekahnya, pindah ke Madinah, ditinggalkan keluarganya, hidup dalam keadaan asing di Madinah. Wah, orang yang tetap ibadahnya nggak berubah di daerah pertempuran peperangan itu atau di zaman peperangan seperti hijrah kepada aku, kata Rasulullah. Iya, Masya Allah. Sian saudara-saudara kita di sana ya. Inti nikmat Pak. Tidak ada apa-apa di sini. Di sana ledakan Pak. Di sana ledakan. Cuma sekarang ada sound horeg itu. Ini bukan mecahkan bangun, menghancurkan bangunan, drodok no dodo itu. Tidak paham saya. Kok diizini model gitu umat ini. Ya, seharusnya dilarang, bukan diadakan sama pemerintah. Keliru itu, keliru ya. Keliru. Nah, perlu diingatkan, ya, perlu diingatkan. Keliru, enggak benar. Apalagi kadang-kadang sambil mabuk-mabukan. Ya. Bada al-Islamu ghariban. Thumma ya'udu ghariban kama bada'. Islam itu dimulai dalam keadaan asing. Ajarannya orang asing. Lah ya, orang lagi kecanduan khamr diharamkan. Asing. Kok ngene? Perempuan yang saat itu tidak disenangi kalau ada orang punya anak perempuan, Islam mengajarkan hormati dan sayangi. Perempuan tidak dapat warisan dulu Bu. Islam menyatakan dapat warisan separuh daripada bagian lelaki. Hah? Dulu nggak dapat warisan perempuan itu. Nah, kemudian perempuan yang hanya sekedar untuk penghibur laki-laki diperintahkan ditutup auratnya. Harus tidak boleh dibuka kecuali kepada yang mahram aurat tertentu atau kepada suaminya yang udah halal. Walhasil riba dulu itu adalah menjadi satu kebiasaan. Datang Islam dilarang itu renten. Islam mulai dalam keadaan asing. Nanti di akhir zaman kembali lagi. Perempuan nutup aurat, kaget. Wah, teroris. Khamr menjadi minuman biasa lagi. Warung-warung bebas menjual khamr. Perempuan jadi pelacur lagi. Wa sayudu ghariban kama bada, bakal akan terjadi seperti dulu lagi. Sebagaimana dimulai Islam. Sehingga kelihatan ada yang tidak minum khamr, waduh, soleh ini orang, hebat ini orang. Sehingga kalau ada perempuan nutup aurat, kaget. Nanti kadang-kadang yang ngajarkan ajaran Islam, misalnya sholat 5 waktu di masjid, kemudian dia etika, baca kitab, heran, kok ada orang model gini sekarang ini. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang menjadi asing di zaman itu. Siapa orang-orang yang ghuraba? Tanyakan sama Nabi. Wa manil ghuraba ya Rasulullah? Siapa orang yang asing ya Rasulullah? Alladzina yuslihuna hida fasadan nas. Yaitu orang-orang yang dia itu berbuat baik, bersikap baik, berakhlak baik,
istiqomah dalam ibadahnya ketika sudah rusak nih orang. Saya mau tanya, di daerah Anda yang pergi ke masjid sama yang tidak pergi ke masjid, walaupun mayoritas umat Islam, lebih banyak mana? Hah? Yang belajar agama sama yang tidak belajar agama, lebih banyak mana? Yang baca Quran dengan yang nyanyi, lebih banyak mana? Yang berzikir dengan yang ngomong-ngomong kosong, lebih banyak mana? Ketika orang sudah begitu banyak rusak kemana-mana, tapi dia menjadi orang yang berbuat baik. Oh, udah Pak, ini adalah orang-orang yang beruntung, kata Nabi SAW. Paham nih ya? Masya Allah. Yang lain Nabi SAW juga bersabda, Ya'ti ala nasi zamanun as-sabir fihi ala dinihi kal gabid ala jamri. Bakal datang satu zaman, kata Rasulullah. Nabi ini juga mengatakan. Satu zaman orang yang sabar tetap berpegang dengan ajaran agama, tetap menjadi orang istiqomah, orang yang taat. Itu sulitnya seperti orang yang megang bara api dengan tangannya. Panas. Panas. Tapi kalau dilepas terbakar semuanya. Hah? Ya dikuat-kuat no. Walaupun panas tetap dipertahankan. Kenapa? Karena cara selamat saat itu harus dengan mempertahankan ajaran agama. Oh dimusuhi Pak kadang-kadang Pak. Dimusuhi kadang-kadang. Yang nggak setuju misalnya 17 Agustus dengan orkesan. Dimusuhi. Nah, yang nggak ikut misalnya karnaval karena ninggalkan sholat asar misalnya. Dimusuhi. Dimusuhi. Kalau sudah begitu tetap sampean pertahankan ajaran agama. Kalau enggak, ya terbakar di neraka nanti. Innaka intuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kamu tadi itu kalau mengikuti kebanyakan orang, ya akan sesat kamu. Hah? Tambah nggak tahu jalur Pak kalau ngikuti orang. Karena itu udah ngikuti Allah, ngikuti ajaran Allah, ngikutin ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham nih ya? Masya Allah. Nah itu ayo. Hadits ini selain menerangkan bagaimana akhir zaman, menerangkan kepada kita jangan ditunda-tunda loh ya. Karena nanti akan pasti ada perubahan, setiap hari ada perubahan, lebih jelek, lebih jelek, lebih jelek, lebih jelek. Semenjak kamu di keadaan sekarang ini manfaatkan untuk banyak beramal soleh, jangan ditunda-tunda ya, jangan ditunda-tunda. Masya Allah. Saudara, orang itu ya harus paham nilai daripada hidup di atas dunia ini. Apa nilainya kamu hidup di atas dunia? Udah, kalau lapar makan gitu. Kalau sudah kekenyangan ke toilet gitu. Kalau ngantuk tidur, bangun tidur keluyuran sampai ngantuk lagi. Hah? Kalau syahwat datangi istri, setelah itu udah ya sama sapi Pak. Sama binatang model begitu. Itu kehidupan babi juga begitu. Kehidupan kita nggak boleh begitu. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha
Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu kira aku Allah menciptakan kalian semuanya tidak ada hikmahnya? Wes gitu dok. Dan kamu tidak akan kembali kepada Allah untuk tanggung jawab? Ya enggak dong. Allah Maha Suci, mau main-main dengan hambanya, Pak. Fata'alallahul malikul haq. Anda diciptakan ada tugas. Dikasih mata bisa melihat untuk melihat yang baik. Dikasih telinga bisa mendengar untuk dengarkan yang baik, yang diridhoi oleh Allah. Dikasih mulut bisa berucap untuk mengucapkan yang baik. Dikasih kaki bisa berjalan untuk menuju ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Begitu loh. Kok enggak ada arahnya hidup ini, abadan. Seakan-akan enggak ada tugas, enggak ada hikmah gitu. Allah ciptakan kambing itu loh. Untuk apa? Untuk menyediakan susu bagi yang hidup. Untuk bisa dibuat kurban, dagingnya bisa dimakan. Allah ciptakan ayam itu loh, ada faedahnya. Untuk bisa ambil telurnya, bisa kita ambil macam-macam. Allah ciptakan nyamuk itu loh, ada faedahnya. Hah? Berapa banyak orang yang bisa bekerja gara-gara nyamuk? Tuh yang bekerja dari obat nyamuk, pabrik obat nyamuk, mulai Baygon, Nerit, apalagi itu berapa itu yang bekerja itu? Tuh lihat bagaimana obat-obat itu gara-gara nyamuk, obat malaria, obat demam berdarah, cikungunya, itu berapa banyak itu? Mungkin total semuanya di dunia ini puluhan juta, bisa ratusan juta dapatkan pekerjaan karena sebab seekornya. Terus kamu manusia ini apa tugasnya? Kok nggak nolong satu sama lain? Kok saling membenci satu sama lain? Kok egois? Kok nggak taat? Kok nggak berakhlakul karimah? Apakah aku Allah ciptakan kalian itu sia-sia? Nggak ada untuk hikmah. Dan kamu tidak akan kembali kepada Allah dengan tanggung jawab. Wes ngene dok dah nilai hidup itu. Turu ngedekno ketek, mangan ngedekno kotoran. Wes itu dok dah hidup ini. Ya ndak Pak. Hidup itu ada tugas. Karena itu setiap nikmat yang Allah berikan kepada manusia harus dipertanggungjawab. Kan wala tus'alunna yauma idzin anin naim, ya. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya bisa mengetahui nilai hidup. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita bisa mengisi kehidupan ini dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Nah, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas yang kemarin meninggal dunia. Dan untuk juga Ibu Sulasti Kamila Az-Zahra. Mudah-mudahan kuburan mereka dijadikan kuburan surga. Allah terima semua amal kebaikannya. Yang punya hajat Allah, yang punya hajat Allah sampaikan semua hajatnya. Yang sakit mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kesembuhan, sehat walafiat, lahir maupun batin. Ala hadiniyakum salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah baca doa? Doa apa namanya? Doa Asyura. Sudah baca ya di rumah ya? Belum baca semuanya ini? Oh, ambil apa? Tabnya sih. Kita baca sekarang doa ya, mau. Tapi baca doa hasbunallah ni'mal wakil, baca zikir doa hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Siap enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil.
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها والحمد لله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها والله أكبر عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها والحمد لله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها والله أكبر عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا
وزنة العرش والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها والحمد لله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها والله أكبر عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا مفرج كل كرب ويا مخرج ذي النون يوم عاشوراء ويا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء ويا غافر ذنب داود يوم عاشوراء ويا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويا خالق روحي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء ويا رحمن الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت اقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة وأطل أعمارنا في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا محسن قد جاءك المسيء وقد أمرت يا محسن بالتجاوز عن المسيء فأنت المحسن وأنا المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك فأنت بالبر معروف وبالإحسان موصوف أنلنا معروفك وأغننا به عن معروف من سواك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوات إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقام إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا
ومن الغفلة ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، بلطفك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المسمول بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المواهب العظام. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. توفيق لمحبك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك. إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تألها بك واستغراقا فيك، ولطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا في الإيمان واليقين، وملازمة في الحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوب تكبر ولا عتو ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان، ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، وأننا أسرفنا، على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة، واستر لنا العورات، وآمن الروعات، واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول،
صلى وسلم ربي عليه عدل وآله والصحب عدد طاس السحب والحمد للإله في سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسر الفاتحة.